मन दुख हो आज मु फेरिक जाऊँगी। इंग्लिश जो पाठ पढ़ा लेफ्ट टू राइट पाठ पढ़ा ए बी सी किंतु मोटर फील्ड रे उल्टा राइट रु लेफ्ट पाठ पढ़ा एमती ए बी सी जदि सीधा पाठ पढ़ा ताले मुंडर ज्ञान पशिबो आमे जदि उल्टा पाठ पढ़ा ताले ए अवस्था मोरे भलिया देखो। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्तमान आउ थरे आज आउ ड्राइविंग को बाहरली मु चली चली जाउछि नया वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। चलंतु फ्रेंड, मोर तो गाड़ी थिला किंतु गाड़ी रूम रे रखी देछि आ मु चली चली जाउछि टिके वॉकिंग करे पड़िबो। सब बड़े गाड़ी रे भी बुलिले भलो नाही। डॉक्टर भी कहती बेले बेले समय मिलले चलिया को पड़े। मु अधिकांश मु बेसी चले गाड़ी अच्छी मोर किंतु गाड़ी को मु डिपेंड करनी सब बेले मु प्राय चले। चलंतु फ्रेंड, वीडियो एटू आरंभ करबा। A few moments later. जी मेन रोड 2 किलोमीटर चलिक आसली एडा सेपट टाउन को जीवा पाए ए रास्ता रे मु जीवी। आगो वीडियो रे मु ए रोड जाउथली। चलंतु से गाड़ी पाखु जीवा। वर्तमान मु पहुंची गली गाड़ी सेठी अछि आपण माने देखि परचंती। एठू आमे ए गाड़ी को धरि के जीवा। वर्तमान मो जो गाड़ी पाखु जाइथिली से लोकरा ठके देला मो फेरी के पळे आसली। चलंतु फ्रेंड्स से गाड़ी पाखु जीवा। चली चली आउ थर जाउछि मु ए रोड रे मु चली चली जाउछि। सेडी गोटे गाड़ी ठीक करछि आईना फोन करूथिले। चलंतु से गाड़ी पाखु जाई कि पुणी आपन को वीडियो माध्यम रे देखैबी। आज बहुत दुखर कथा से लोकटा डाकी देला किंतु के लोग फोन कला बेलू फोन रिसीव कलानी आ मु गाड़ी पाखु पहुंचली किंतु फोनटा रिसीव कलानी से लोकटा। वर्तमान मो गाड़ी पाखु पहुंचली आपण माने देखि पारुछंती एटा छ ट्रैवलर बंधे हेकी अछि। देखिबा आज फर्स्ट टाइम चलेबा गाड़ी आ ट्रैवलर आज मिल जाछि चलेबा पई। एते बड़ा गाड़ीटी देखि पारुछंती आपण माने गोटे बस चलेबा संगे समान के नाते वर्तमान सीट भी खाली अछि। आमे जाउछु आपण मानक आशीर्वाद आ नुआ नुआ गाड़ी चलेबा पई सुयोग मिलुछि। जाउछि फ्रंट व्यूटा बहुत गुड़ाई सेंसर भी अच्छे थे। फ्रेंड आगो जीवा मुझे चलाऊँ गोटे हाथ रे वीडियो करुँची से दृष्टि आगो को जाकि आ गोटे जगार जाकि मु वीडियो बनैबी। वर्तमान कई नहांती कस्टमर मु एकुटिया बसी। आपण देखुछन एटा गोटे नुआ ट्रैवलर गाड़ी तो एटा जो डीआरएम ऑफिस बहुत सुंदर हेची गाड़ी टिके सफा सफी हेइनी किंतु ठीक अछि। आर रिव्यू टिके देखिबा काहे कि ना न्यू न्यू एक्सपीरियंस बस तो चलेली आपण माने देखिले एटा गोटे ट्रैवलर चलेबा पई सुयोग मिलछि। आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद एमते थाउ आ एमते मते भल पाई थांतु। चलंतु यार रिव्यू टिके देखिबा। फास्ट स्टीयरिंग बड़ ही अच्छी तापर डिस्प्ले भी किसी देनी नॉर्मल अच्छी बस भाया एटा बड़ ग्लास ठीक अच्छे। फ्रेंड गोटे फोन आसला तो कंटिन्यू वीडियो करि पारलेनी आड़ा अच्छे डैशबोर्ड नॉर्मल देछि। एटा गोटे डेक एटा गोटे चार्जर पेन एटा होचे इमरजेंसी स्विच एटा होचे एसी एसी फैन एटा जो फॉग लाइट एटा होची हेडलाइट एटा होची इको बस एतिक अछि। हेडलाइट रे स्विच एडी गोटे अछि आपण हेडलाइट को आपण अपर डिपर करि पारबे केते नंबर रखि अछि 1 नंबर बोले 1 नंबर 2 नंबर बोले एमिति आपण रखि पारबे। एटा हेडलाइट स्विच एटा पार्किंग लाइट स्विच एटा हेडलाइट स्विच तापर ओडोमीटर भी देइछि। एटा होची अपर डिपर लाइट रो एपड़ देइछि इंडिकेटर देइछि आपण माने देखि पारुछंती। हेड लैंप अप लैंप पार्किंग लैंप हेड लैंप एडी भी अच्छी। मिरर एमती अच्छी 2 प्रकार मिरर अच्छी आ पछर रिव्यू भी देखा जाउची। एसी रो फैन जो बाजुनी तार डोर गुडा एडा सब देइछि आ पछर एडा अच्छी 12 सीटर एडा आ पछर भी एसी देइछि
ଏପଟ ଓପେନ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ଡୋର ଖୋଲିଲେ ବାହାରିବେ, ଏପଟେ ଏମିତି ପଶି ଆସିବେ। ଏ ସିଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ଯୋଉ ସିଟ୍ଟା ଅଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବ, ସେଟା ଡୋର ଖୋଲିଲେ ସେ ଡୋର ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ହିଁ ସେପଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଏପଟ ଏ ଡୋରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ତ ୟାର ବ୍ୟାଗ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ହର୍ନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗିୟର, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍, ଏଇଟା ଅଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଗିୟର କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, 1 2 3 4 5 ରିଭର୍ସ ଉଲ୍ଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଗାଡି ଚଲେଇବା ନା, ଛୋଟ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ରିଭର୍ସ ହଉଛି ଏଇଠି ରିଭର୍ସ ଥିବ, ଏଇ 5 ନମ୍ବର ସିଧାରେ, ଏଇ 5 ନମ୍ବର ସିଧାରେ ରିଭର୍ସ ଟା ଥିବ। ଅଲଗା ଗାଡି ଗୁଡାକ କେମିତି, ଆପଣ ଯଦି ଇଟିଓସ୍ ଫିଟିଓସ୍ ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଏଇଠି ଏ ରିଭର୍ସ ସିଧାରେ ଏଇଠି ରିଭର୍ସ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ ଗାଡି ଗୁଡାକ, ଟ୍ରାଭେଲର ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପାଖରେ ରିଭର୍ସ ଅଛି। ମାନେ ୟାକୁ କଣ କରାଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଉଠେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଉଠେଇକି ଆପଣ ଗିୟର ଲିଭରକୁ କ୍ଲଚ୍ ମାରିକି ଏମିତି କରିକି 2 ନମ୍ବର ଟାଣିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଯାଇକି ରିଭର୍ସ ଟା ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଲାଗିବାଟା କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁସ୍ ଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁକରି ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ 15-20 ବର୍ଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଚଲେଇ ପାରେ। ଚାବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚାବି ପରି ଦେଇଛି, ଏକ୍ସିଲେଟର ବ୍ରେକ୍ କ୍ଲଚ୍ ଏମିତି। ମୁଁ ଓଲଟା ପାଠ ପଢିଲି, ତେଣୁକରି କଣ ନା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ଗାଡି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଜିଖୁଛୁ ନା, ଏମିତି ଜିଖୁଛୁ, ବୋଲେରୋ ହେଉ ଛୋଟ ଗାଡି ହେଉ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗାଡି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡି ସେମିତି ଜିକିଲେ ବାହାରିବନି ଡୋରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବାହାରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଗାଡିର ଡୋର ଗୁଡାକ ଏମିତି ବାହାରେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ଜିକିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିକୁଛି ଫୋର୍ସ କରି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି। ଏଇଟା ଅନଲକ୍ ଅଛି, ଚାବି ମୁଁ ଦେଇନି, ଏଇଟା ଦବେଇବି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଠକ୍ କିନା, ତାପରେ ଡୋର ଖୋଲିବ। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଡୋର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯୋଡ଼ିଲା। ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି 3ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚାବି ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଅନ୍ କରିବା। କୁଆଡେ ଗଲା ଚାବି, ଅନ୍ କଲେ ଓଡୋମିଟର ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଉ ଗୁଡାକ ଲାଇଟିଂ ଦଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।